అందరికీ నమస్కారం. ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. సాధారణంగా యాంటోనీ వసియత్నామా చదవబోతున్నాడు. ఇది पार्ट 4. रक्त का बदला रक्त, खून का बदला खून लेसन. दोस्तों, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो अब उन्हें बहाने के लिए तैयार हो जाओ. ప్రియమైనటువంటి రోమవాసులారా, మీ కళ్ళల్లో నీళ్లు గనక ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు రెడీ అవ్వండి ఏడవడానికి. तुम सब उस चोगों को पहचानते हो. मुझे वह दिन याद है जब कैज़र ने उसी पहली बार पहना था. गर्मी का मौसम था और शाम का वक्त. कैज़र अपने खोमे से बैठे हुआ था. उस रोज़ उसने नरवाई कौम को शिकस्त दी थी. यह देखो, यह वह जगह है जहाँ कैसियस के खंजार ने इसे चाक किया है. और इस मुकाम पर यह देखो, हासिद कसकाक ने कितना बड़ा शिगाफ कर दिया है. इस जगह ब्रूस कैज़र के अजीज और महबूब दोस्त ब्रूस ने खंजर का वार किया है. और जब उसने अपने खंजर को निकाला तो देखो किस तरह कैज़र का खून फव्वारे की तरह बह निकला. गोया उसने यह मालूम करना चाहा कि क्या वाकई ऐसा भारी जख्म ब्रूस की ही ने लगाया है, क्योंकि यह तो तुम जानते ही हो कि ब्रूस कैज़र को जान से बढ़कर अजीज था. ये देवताओं, तुम ही इंसाफ करो. कैज़र इस किसी कदर चाहता था. कैज़र के लिए वह जख्म सबसे सख्त था, क्योंकि जब शरीफ दिल कैज़र ने ब्रूस को खंजर मारते देखा तो नाशुक्री और बेवफाई ने जो दुश्मनों को हथियार से कहीं बढ़कर है उस फरस्त कर दिया. तब उसका कवि दिलफाश हो गया. अब मैं अपने चेहरे को ढककर वह पम्मी के पुत के नीचे जिस खून टपक रहा था जमीन पर गिर पड़ा. मेरे हमवतनों, वह गिरना भी किस कयामत का गिरना था. उसके गिरने से गोया में तुम हम सबको सब खाक पर गिर पड़े और चारों तरफ बगावत और खून का दौर हो गया. हाँ, अब तुम रोते हो और मैं देखता हूँ कि रंज और रहमदिलों के जज्बात तुम पर गालिब आ रहे हैं. तुम्हारे आंसू बड़े मुबारक हो ये नेक दिल लोग. तुम कैज़र के कपड़ों को फटा हुआ देख कर रोया करते थे. देखो इसके जिस्म को देखो. इन गद्दारों को खंजारों को छलनी कर दिया है. क्या हाय, क्या दर्दनाक नज़ार है. दूसरा, हाय शरीफ दिल कैज़र, कैसा अमहोनाक दिन आज का. कमबख्त पाजी गद्दार कही के हम उससे बदला लेंगे. एक जबान होकर हाँ बदला लेंगे. चलो उनका ढूंढो, मार डालो, जला दो, एक भी कातिलों को जिंदा ना छोड़ो. मेरे जमावतनों, हमवतनों, जरा ठहरो, सब्र करो, खामोश सुनो एंटोनी क्या कहता है. हाँ, इस हम की सुनेंगे, इसके कहने पर चलेंगे, इसके साथ अपनी जान दे देंगे.
اچھا دوستو، دیکھو ایسی بغاوت پر آمدہ نہ ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ سب شریف آدمی ہیں۔ افسوس مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہیں کیا ذاتی رنجشوں تھی جن کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ وہ عقل مند بھی ہے اور معظم بھی ہے، اور تمہیں یقیناً اپنے اس فعل کی وجہ بتلا کر یقین کرا دیں گے کہ دوستو، میں تمہارے دلوں کو موہن نہیں آیا ہوں۔ میں بروس جیسا تقریردار نہیں ہوں۔ تم جانتے ہو میں اکھاڑ صفاکو آدمی ہوں اور سامنے دوست کا دوست ہوں۔ یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہے جنہوں نے مجھے قیصر کے بارے میں تقریر کرنے کو اجازت دی ہے، جنہوں نے میری گفتگو میں نہ وہ شوخی ہے، نہ وہ جادو بھرے الفاظ لوگوں کو گرما دے۔ میں تو جو جی میں آتا ہے کہتا چلتا جاتا ہوں اور تمہیں وہی باتیں بتلاتا ہوں جو تم خود جانتے ہو۔ تمہیں اپنے قیصر کے زخم دکھاتا ہوں جو آیا اس کی گونگی زبان ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ میری طرف سے بولے جوش میں۔ ہاں، اگر میں بروس اینٹونی ہوتا تو یہ اینٹونی البتہ تمہارے جذبات کو اگھاڑتا اور قیصر کے زخم میں زبان لگا دیتا کہ روم کو ایک ایک پتھر بغاوت کے لیے اٹھا کھڑا دیتا۔ ہم بغاوت کرنے کو تیار ہیں، ہم بروس کے مکان کے آگے آگ لگا دیں گے۔ چلو پھر دیر کیا ہے، سازش کرنے والوں کی تلاش کرو اور دوستی چاہو اور میری بات سنو، جلدی مت کرو۔ خاموش اینٹونی، معزز اینٹونی کی تقریر سنو۔ دوستو میری بات سنو، جلدی مت کرو۔ دوستو تم معلوم بھی ہے کہ تم کس لیے جا رہے ہو۔ قیصر نے تمہارے لیے کیا کیا ہے جو تم اس سے اس درجے محبت کرتے ہو؟ افسوس تمہیں یہ بھی معلوم نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ تم اس وصیت ناموں کو بھول گئے جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ ہاں سچ تو ہے، ٹھہرو، وصیت ناموں کو سنو۔ لو یہ ہے وصیت نامہ اور ان پر قیصر کی مہر ہے۔ اس نے اپنی دولت میں سے ہر روٹی کے لیے 75 اشرفیہ چھوڑی ہے۔ واہ رے شریف قیصر، اس کی موت کا بدلہ لیں گے؟ واہ رے قیصر، تو نے کیا شاہانہ مزاج پایا تھا۔ ذرا صبر سے میری بات سن لو۔ خاموش۔ یہی نہیں بلکہ انہیں اپنے تمام سیرگاہیں اور اپنے تمام باغ جو دریائے ٹائبر کی اس جانب ہے وہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو دے دیے ہیں تاکہ وہ باغ عام کے طور پر تمہاری سیر تحریف کے لیے وقف ہو۔ قیصر ہو تو ایسا ہو، کبھی نہیں۔ چلو ہم اس کی لاش کو کسی پاک مقام پر چلائیں گے اور اسی آگ کے لوگوں سے اس کے قاتل کے گھروں کو جلا کر اس خاک کا تہہ کر دیں گے۔ آؤ اس کا جنازہ اٹھائیں۔ چلو آگے چلو، پیچوں کو توڑ ڈالو۔ پیچوں کیا، تخت کھڑکیاں میں ملے توڑ ڈالو۔ سب لاش لے کر چل جاتے ہیں۔ ہاں یہ
ए हे शैतानियत तू बेदार हुई हो गई है। अब तू जो राह चाहे अख्तियार कर। సాధారణతః మరి ఆ యొక్క యాంటోనీని చంపేసింది ఎవరో కాదు, యాంటోనీని చంపేసింది బ్రూట్సే. ఇదంతా చెప్పడం జరిగిందనమాట. బ్రూట్స్ ఏ విధంగా యాంటోనీని చంపాడో కళ్ళకు కనిపించినట్టుగా కూడా చాలా వివరంగా, చాలా కూలంకషంగా యాంటోనీ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. మిత్రద్రోహం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళతో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ లెసన్ మీకు పెట్టడం జరిగింది. లెసన్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఎస్ఐ హిందీ టీచింగ్ టీవీ ఛానల్ని మీరు లైక్ చేస్తున్నారు, షేర్ చేస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ లెసన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.